अस्मदाचार्य गुरुभ्यो नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां कुरु घण्टारवं तत्र देवताह्वावलाञ्छनम् इति घण्टानादं कृत्वा आचमनं కేశవాయ స్వాహ 3 సార్లు తీసుకోండి. స్పూన్ ఉందేమో చూడండి అక్కడ. అది కేశవాయ స్వాహ, నారాయణాయ స్వాహ, మాధవాయ స్వాహ, గోవిందాయ నమః. తీసుకో బెస్ట్. విష్ణవే నమః, మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, మూర్తీధరాయ నమః, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, शंकरनाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अक्षाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरे नमः, श्रीकृष्णाय नमः. परमस्य अग्निर्वसितिर्भव, नित्यायिव तेजो भव, विष्णुरिव श्रीमान् भव, ब्रह्मायुरायुर्भव, आयुरायुर्भव. इमे स्त्रिये पद्महस्ते सुगन्धे रक्षस्थले पुण्यसुजायमानैः प्रमोदमानैः अभिमन्यमानैः पुत्रैः पौत्रैः श्रियां वर्धतां दीर्घमायुः. कंकणधारयित्वा दीपं प्रज्वाल्य, दीपं मुट्टिंచేసేయండి.